নয় 2021 साल हिजू कना ओना 2021 साल रे जेमन को मेंदा निर्वाचन उनका के मिटेन अडी मारांग कमी भारत सरकार पाटा कोन साबा ओना रचित ओना रह कना 10 इयर्स अंतर अंतर जहां सेंसस हुआ मैंने हर लिखा हुआ ओना 2021 रे के हुआ तो ना 2021 हर लिखा रे जखन आबो ओरा ओरा उनको सरकार रेन केमी को चला खाता आते कलम आते तखन आबे आबो अने सरी धर्म जनगण अलमा ओना ओना उइहर रेना लाक्ति मिना तीन नडे बन आंदोलिदा कथा बन गालसिदा जे आबो भारत दिसम रे सेंसस रे जहां 6टी धर्मीय कोड मिना उना बेगर आरो मिटेन धर्मीय कोड लाक्ति मिना जहां कोड रे आबो ऑल ना दाव बन न्यामा आबो धर्म दो आबो संतार अपना धर्म दो सारी धर्म कना नित हबिते उना कोड बनुआ टुकली तो तहे दारे गया जे हे बापदन যদি সারি ধর্ম কোড বন ᱧᱟᱢᱟ যদি বন ᱧᱟᱢ কিনা আন্দোলন তালাতে তাহলে চেক লাভ হইওয়া চিত ধন বন আর যাওয়া जहाय बाबू मई तो को और पढ़ा पे सेनायदा स्कूल कॉलेज रे पे चला कना नोडे लुतुर नोडे जन तारको तबमा भागी का तना जम पे नुआरे ना एमएम दो चित कना धर्मीय कोड रेना माहिती दो चित कना आदि मारांग कना चिरका गुइले रे के जहां कथा मेन कनवा ओना धरा कना जे बड़ा के देबन धर्म धर कना जहां तिना जाति मिना को उनको सावते मिना को उनको जहां अरिचली जहां नियम निमाचार जहां देवा सेवा जहां बंगा गुरु ओना ओना जाति सत्ता ओना कना धर्म दो जाति उपरुम कना धर्म दो आबो जदी धर्म कोड बन ᱧᱟᱢᱟ ताइले कुइले लगे होय जाबो संतार हपन आबो जे सारी धर्म आबो उपरुम आईन गत भावे बन ᱧামা एनते कान हिजुक कान हर लेखारे 2021 सेंसस रे आबो सारी धर्म कोड चाइ तबे के आबो जाति रिना जहां कना आबो उपरुम आइडेंटिटी उना बन जेल दो हदारा निये दो कुइले आबो अर्ज बन ᱧাম दारा दोसर दो चित आबो बन ᱧᱮᱞ दानिकार आइमा जायगा रे जहां स्कूल कॉलेज रे एडमिशन होयो कना जहां ऑफिस अदालत रे चाकरी को ᱧᱟᱢदा ओने दो नॉन ट्राइब जहां कना को उनको ट्राइब मेनते लेखा काटे चाकरी ना दाव को ᱧামदा आइमा जायगा रे खंडर काटे ᱧᱮᱞ होय कना जे ओनते अलदाउनी विश्वास ओनते अलदाउनी साव उनी दो चिकाव कना उनी दो कन्वर्टेड धर्मांतकरण काटे उनी दो इटा धर्म रे बोलो कना मेनखान एसटी रेना दाव दो ᱧামदा उनिया जहां पारिस कना उना पारिसे बदल कदा आईन गत भावे चिक बाबन कराव दारे कना ए बिटी बारे कथा कोर्ट रे मेनखान धर्म कोड जदी बन ᱧামা बापधन को एनते खान आबो निजस्व धर्म कोड थाना एवं ओना धर्म ना जहां नियम नेमाचार कना लई लक्चार कना जहां धर्म कोन कना जको बुटे सही ओंडे किंतु पुस्तक सही किंतु ओंडे ऑल बिलते कहना कि मान्यता कहना तखन आबो ओंडे किंतु आबो दाबी बन राखब दारेआ कन्वर्टेड आदिवासी जहां कना को उनको दो एसटी रेना दाव जन आलो को ᱧাম ओना अर्ज किंतु बन आबो बन ᱧাম दारेआ इना साव साव पे नंबर दो मेन गना 5th शेड्यूल कथा पे आंजम का गया 5th शेड्यूल जहां करे मिना ओना 5th शेड्यूल रे दो जहां दो ट्राइबल कना को जहां दो आदिवासी कना को उनको आदिवासी राज चला ओने जहां पंचायत व्यवस्था कना ओने जहां ना जा किछि मिना खुनी मेन में आईन का मुदा किछु सानाम किछु को नियंत्रण परिचालना को सानाम के किंतु एसटी को होयोआ एइबार ᱧᱮᱞ कना कि जखन आबो धर्म कोड बाबन ᱧাম दाना ओय जे नुना दिन होइना धर्म कोड बांग ᱧাম खातिर आबोरेन आइमा ट्राइब को आबोरेन आइमा संतार को जिगाय देखो ओने जे 6टी धर्म कोड मिना ओना धर्म कोड रे ऑल देखो बाध्य कना भले चि दो कना हर लेखा रे आबो बन कम कना आ उन जखन के जिगा कना जहां कोले विशेष करे झारखंड रे ᱧᱮᱞᱟ गोड्डा राजमहल पाकुड़ ने जगह करे जहां तो मिस समय 2011 साल देखो था 38.3%
2019 সালে অনেক কমে না মাত্র 22.2% को হইনা চিকাই দেখো এটা ধর্ম বলতা লেখারে গোলমাল কানা উন জুকাই দিকুকু দাও কু নামিদা কারণ ঠিক শুরু তো তখন কে যাবা যখন 50% চিতান ট্রাইব কু তাহনা হর লেখার কো কমেন্ট বনা আর ওনা থেকে ঝাড়খণ্ড রে দাবি রেখা কানা দিকুকু দাবিদা মেন্দা কুচিত ये नोडे दो ट्राइबल बेसी मानुक कोआ অতএব নোয়া ঠিক শিডিউল তো অচক পে জমি ভূমিলে কিরিনা পঞ্চায়েতলে রাজা ব্যবসা বাণিজ্যলে করাওয়া নেই নিয়ে কিন্তু বাংকু করাও দাঁড়া যদি আবো ধর্ম কোড বন জামা ওনা সাহস চিনমিনা ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভারতের না সংবিধান যাখানা আবরেন মানদান মানন পেড়া লইকিরা ডক্টর সুবোধ হাসান पे लेकर तबना যে আবো সংবিধান মিনা 25 কোন 28 30 31 ধারা দোয়ান দেখাইদা ওনারে পুছতে সেই অল মিনা ভারত দিশম সানাম নাগরিক को আপনার আপনার ধর্ম কু চর্চাও দাঁড়া প্রশ্নও দাঁড়া কু আর ওনা কু দেবা সেবা দাঁড়া তালিকা কো ভারতের নাগরিক বাং করবন আবো ভারতের নাগরিক কানাবন আদি নাগরিক কানাবন তাহলে কি আবো চিদা সংবিধান না যা ইদের কানা 25 নম্বর 26 নম্বর ধারা ওনা চিদা বাবুন জামান ওনা সাও সাওতে আদি ইম্পর্টেন্ট যা কথা কানা ওনা কথা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ बड़ा जो कापे झाड़ बहु में तो ओड़ा पड़ा पे सलाह दे स्कूल कॉलेज पे चला कना बड़ा ना लगती मिना ठीक कना नडे नडे जहां देखना माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी गंगे मैंने फैन धर्मीय संख्यालघु जहां रिलीजियस माइनॉरिटी लिखित आलादा माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट मिना हाहारा पे आश्चर्य उत्तर पे निया 2020 2021 रे केंद्रीय सरकार माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट रे 4700 কোটি টাকায় বরাদ্দ করা হ্যালো মাইনরিটি মানে কয় মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন পারসিক মুকুলিকে তাইলে ওই যে নুনের টাকা বরাদ্দ করা মাইনরিটি লাগি আবো যদি ধর্মীয় কোড বন নাম কিটা আবো মা লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি মিনা বন গে ওনা সাসা তো রিলিজিয়াস মাইনরিটি বন পরিবর্তন হওয়া বানার সুযোগ বন নামা ওই যে টাকা নুনের টাকা 4700 কোটি টাকা মিল বছর রে ওনা তায়ম আবরেন যাহাই কানায় অর্থমন্ত্রী ভারতবর্ষের নির্মলা সীতারামন উনি 1 ফেব্রুয়ারি 2020 উন জখাত ওনা সঙ্গে আরো 329 কোটি টাকায় যোগাদা মানে 2020 21 রে মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট কো নাম পেলা 3 টাকা 5029 কোটি টাকা বুঝবে মিল বছর রে ধর্মীয় কোড ধর্ম রেনা কোড আবো লত্তি মিনা আছে বাং মিনা তবে কে নোয়া টাকা এলোট দাঁড়া শুধু না বাং আইডি উত্তর প্রজেক্ট সাব খানা আর হারা না কথা নুনো তো বেশি তো মেন বাং গানো আইমা টাকা শুধু পশ্চিম বাংলারে বড় উদাহরণ আলিয়া মুসলিম ইউনিভার্সিটি রাজারহাট তে আরিনা 236 কোটি টাকা বিশেষ মাইনরিটি সম্প্রদায় লাগি নিজে কি ব্যাপার করতে লাগি হোস্টেল হইনা 162 মাদ্রাসা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ফন্ড 92 হইনা স্টেট প্ল্যান ফন্ড খরচ না 243 কোটি টাকা মিটেন মাইনরিটি সম্প্রদায় নুনা টাকা গ্র্যান্ট দা আর আবো ওনে আবো হোস্টেল বন্ধ হইতি কানা নোয়া থেকে চাই আবো আলাদা রিলিজিয়াস কোড চাই আছে